بات بھی کی گئی. آپ کے پاس یہ انفارمیشن جو آئی کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے، یا جو بھی انفارمیشن آپ کے پاس تھی وہ کن بیسس پر تھی؟ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے. اور یہ جو آپ نے پہلا سوال پوچھا ہے تو دیکھیں، جرنلزم کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک جرنلسٹ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس نے سٹوری کو ایک مختلف انداز میں دیکھنا ہوتا ہے. دیکھیے، ایک گدھ کی نظر ہوتی ہے، ایک عقاب کی نظر ہوتی ہے، ایک شاہین کی نظر ہوتی ہے. انفارچونیٹلی میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے جرنلسٹ حضرات ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ویوز حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلتے ہیں. آپ نے یہ پوچھا کہ میں پہلے دن سے جو ہے وہ کس طرح جان گئی تھی کہ اس میں کوئی گینگ ملوث نہیں ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی یوٹیوبرز تھے انہوں نے سب سے زیادہ اس کیس کو خراب کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا. مین اسٹریم میڈیا کافی حد تک ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا تھا. سارا آپ کو سینٹیمنٹس کے بہاف پہ، مثال کے طور پہ اگر دعا زہرا نے اپنی مرضی سے پردہ کیا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کے اوپر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، اس کے کانوں کے اندر کوئی انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، کوئی جو ہے ایئر پوڈز لگائے گئے ہیں اس کے کانوں میں. مطلب فضول کی باتیں، ویوز کی خاطر لوگوں نے بہت زیادہ اس کو مینیپولیٹ کیا. اب دیکھیں، وہی شواہد ہوتے ہیں جو آپ کے پاس بھی ہوتے ہیں، وہی شواہد تھے میرے پاس بھی، لیکن میں نے اس سے سٹوری کو کس طرح سے نکالا، کس طرح سے سچ کو نکالا، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. کہ سب سے پہلے دعا زہرا کے جو والد ہیں، یہ پہلے دن جب نیشنل ٹیلی ویژن پر آئے انہوں نے اس کو فرقہ واریت کا رنگ دینے کی کوشش کی. تمام شیعہ، سنی، دیوبند اور جتنے بھی مسالک یا فرقوں کے لوگ ہیں وہ سب بہن بھائی ہیں. لیکن ان کے والد نے پہلے دن نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ بات کی کہ جب وہ اپنی بیٹی کے اغوا کا اعلان کروانے کے لیے مسجد میں گئے تو مسجد کے جو مولوی صاحب تھے انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا. اسی وقت میں سمجھ گئی کہ یہ ایک بہت بڑی ڈرامے بازی ہونے جا رہی ہے. سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ دعا زہرا کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی تھی، جس سے کہ اگلے ہی دن جو اس وقت کے ایس ایچ او صاحب تھے، ان ایس ایچ او نے یہ بات کہی تھی اپنی رپورٹ میں. انہوں نے پہلے دن ہی لکھ دیا تھا کہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہے. تیسرے نمبر پہ یہ بات تھی کہ دعا زہرا جو ہے وہ اپنے گھر پہ اپنی کبڈ کو، جیسے ہی آپ کبڈ کھولتے ہیں تو اندر ایک لیٹر چپکا کے آئی تھی. یہ اس نے ہمیں ابھی بتایا ہے، پہلے بھی وہ بتا رہی تھی، اپنے ویڈیو بیان میں بھی وہ یہ بات بتا چکی ہے. اس کے والدین نے کیا کیا، لیٹر تو وہاں سے غائب کیا ہی کیا، ساتھ ہی وہ جو ایس ایچ او تھا جس نے یہ رپورٹ دی تھی کہ دعا زہرا اغوا نہیں ہوئی، انہوں نے اس کے اوپر اتنی زیادہ تنقید کروائی کہ اس بیچارے کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا. آپ نے اس کا عملی نمونہ اس وقت بھی دیکھا جب کہ آپ نے دیکھا کہ سندھ اور پنجاب کی پولیس دعا زہرا کو ڈھونڈ رہی تھی اور دعا زہرا جو ہے وہ فرار تھی. تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ کامران صاحب، جو کامران فضل آئی تھنک جو آئی جی سندھ تھے پرانے والے، پہلے والے، ان کے اوپر انہوں نے اتنی زیادہ تنقید کروائی کہ اس کو بھی انہوں نے لسانیت کی بنیاد پہ اس کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ وہ پنجابی ہیں، اسی لیے پنجاب سے لڑکی کو جو ہے بازیاب نہیں کروایا جا رہا، اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ گینگ نہیں ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب نئے آئی جی سندھ آئے تو وہ تو میمن تھے، انہوں نے جب میڈیا کے سامنے آ کر بیان دیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ باہر آ کر میڈیا کو بتا رہے تھے کہ اس میں کوئی گینگ انوالو نہیں ہے، یہ ایک سمپل لو میرج ہے. جبکہ آپ نے دیکھا کہ خود دعا زہرا کے والد اسی دن اسی روسٹرم پہ کھڑے ہو کر اندر ان کی سرزنش ہوئی تھی عدالت میں، اور ہم لائیو کورٹ روم سے رپورٹس لے رہے ہوتے تھے، اور باہر آ کر وہ لوگوں سے جھوٹ بولتے تھے، میڈیا سے جھوٹ بولتے تھے کہ اندر تو جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب جی لڑکی اغوا ہوئی ہے. تو ان ساری رنگ بازیوں کو ہم لوگ دیکھ رہے تھے. فرق صرف اتنا ہے کہ میں ان رنگ بازیوں کو بیان کر رہی تھی، اور فرق صرف اتنا ہے کہ جو باقی جرنلسٹ ہیں وہ اپنی آنکھیں کبوتر کی طرح بند کیے ہوئے تھے. بالکل اسی طرح سے جیسے کبوتر یہ سمجھتا ہے کہ بلی جو ہے آنکھ بند کرنے سے اس کو نہیں کھائے گی، بٹ اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ آنکھیں بند کرنے سے وہ دفاع بھی نہیں کر پائے گا، اور بلی نے جو اس کو 5 منٹ بعد کھانا ہے وہ اس سے بھی پہلے اس کو کھا لے گی. تو بس یہی تھا، وہ سارے حقائق تھے، وہ سارے شواہد تھے جس کی بنیاد پہ جو ہے میں ساری چیزوں کا انالیسس کر. اچھا یہ بتا دیں زنیرہ صاحبہ کہ یہ ظہیر چھپا کیوں بیٹھا تھا، اس کو ڈات کا تھا، اگر اتنی پورے سراریت کیوں رکھی ہوئی تھی اس نے؟ مطلب اگر یہ کوئی گینگ نہیں تھا تو اس کو ہیلپ کون کر رہا تھا؟ یہ لڑکا، آپ نے اس کا انٹرویو کیا ہے، بچہ سا ہے، یہ کراچی سے لڑکی آ بھی جاتی ہے، اور پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہا لڑکی خود سے آئی، اس کو بتائے بغیر یہاں پر آ گئی، آ کے اس نے کانٹیکٹ کیا، مطلب یہ کانٹیکٹ میں نہیں تھا اس لڑکی کے؟ اور پھر یہ وکیل کرانا، آپ دیکھیں نا کہ اس کے جو پیرنٹس ہیں ان کی طرف سے اتنے بڑے بڑے وکلا ہیں، اس کے پاس تو بمشکل 60-70 ہزار 80 ہزار روپے مہینہ کماتا ہے، اتنی تو وکیل کی فیس ہوتی ہے کہ ایک سنوائی کی. تو یہ کیس لڑنے کے پیسے اس کے پاس کہاں سے آئے؟ اس کو ہیلپ کون کر رہا تھا؟
जी, जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है तो मैं इस सवाल के लिए आपके साथ बिल्कुल अग्री करती हूँ। ये सवाल जो आपने मुझसे पूछा है, यही सवाल जो है मैं दुआ ज़हरा को, ज़हीर को और उनके जो भाई और उनके अहले खाना है, उनकी मदर को, सबको कह कह के थक गई थी कि देखिए हम लोग जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होती थी मैं डायरेक्ट उन लोगों को कॉल करती थी, मैं उनसे पूछती थी कि इस बात में कितनी सदाकत है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि एक जर्नलिस्ट का फ़र्ज़ होता है कि वो एक साइड की खबर ना दे बल्कि दूसरी साइड का नैरेटिव भी शेयर करे। मैंने सबसे पहले जब ये खबर आई थी तो सबसे पहले मेहदी काज़मी साहब को फ़ोन किया था जो कि दुआ के वालिद हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ था कि वो किसी पुलिस ऑफिसर के साथ बातचीत में बिजी थे और उनका फ़ोन पिक किया था दुआ ज़हरा के मामू ने। और पहले ही दिन जब मेरी उनके साथ ये जब एसएचओ की रिपोर्ट भी आ चुकी थी, मैंने उनसे पूछा कि क्या लड़की जो है वो अपनी मर्जी से गई है या कि आपको लगता है कि ये कोई अगवा का सीन है। तो उनके मामू ने मुझे खुद ये बात कही फ़ोन पे कि इसमें कोई अगवा का सीन नहीं है और लड़की अपनी मर्जी से गई है। मुझे सारी बात समझ आ गई। थोड़ी देर के बाद जब मैंने कॉल किया तो मैंने कहा कि मेहदी काज़मी साहब से मेरी बात करवा दे, लेकिन फिर उन्होंने इनकार कर दिया, इसलिए कि मेहदी काज़मी जो थे वो शुरू से यूट्यूबर्स, सिर्फ उनके चुनिंदा किस्म के कुछ यूट्यूबर्स थे जो उनके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे और वो सिर्फ उन्हीं को इंटरव्यू देते थे। इवन के अगर इंटरव्यू नहीं भी दे पाते थे या कहीं जाते थे तो वो उनको अपने वीडियो क्लिप्स बना के भेजते थे। ऐसी सूरत हाल में मैंने इस बात का तहिया कर रखा था कि अगर बेटी उनकी है और उनकी बेटी के साथ सेंटिमेंट्स हैं पूरी कौम के, तो ज़हीर भी किसी का बेटा है और मैं ये देखूंगी कि क्या वाकई इसमें कोई गैंग इन्वॉल्व है कि नहीं इन्वॉल्व है। और फिर जब मैं अपनी इन्वेस्टिगेशंस करती गई और जिस तरह से मैं चीज़ों को देखती गई, चीज़ों को रैप अप करती गई, मैं लोगों को बताती गई। अच्छा, और ये बताएं, इसमें ये बात हकीकत ये है बताएं कि दुआ ज़ुनैरा ज़हरा साहिबा, और ज़हीर ज़हीर के जो है वो अहले खाना में कौन कौन शामिल है? और ये बात मेरी समझ से बाहर है। ज़हीर से दुआ ज़हरा मोहब्बत करती है, मोहब्बत इतनी करती थी कि अपने घर वालों को छोड़ के ज़हीर के पास आ गई, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंच के ज़हीर के दोस्त से ज़हीर का नंबर लिया और उसको राब्ता किया, उसको कहा कि मैं आ गई हूं। मतलब ये किस किस्म की मोहब्बत है? मेरी तो ये समझ से बाहर है कि भाई तुम जिस पे एतमाद करके अपना घर छोड़ रही हो, तुम्हारे पास उसका फोन नंबर भी नहीं है। ये क्या स्टोरी दे रही है लड़की? आवाम को क्या बेवकूफ बना रही है बच्ची? तुम्हारे पास नंबर नहीं है उस लड़के का, तुम कह रही हो मेरा राब्ता रहता था उससे, तो किस चीज पे? क्या खत लिखते थे एक दूसरे को आज के दौर में? जी, जो आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल जो ज़हीर के वालिद थे वो पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजिम थे और कई सालों तक वो वहाँ के जो है रजिस्ट्रार के ड्राइवर भी थे। और जब उनके वालिद साहब की डेथ हो गई, ज़हीर के वालिद साहब की, तो उनके वालिद की जगह पर ज़हीर के बड़े भाई शब्बीर को नौकरी मिली। अब जो शब्बीर साहब हैं वो क्योंकि पढ़े लिखे थे तो वो ड्राइवर नहीं बने, वो वहाँ पर एक जूनियर क्लर्क हैं। और जहाँ तक बात है उनकी वालदा की, ज़हीर की, तो उनकी वालदा जो है वो चहारा, जहाँ तक बात है उनकी वालदा की, तो वो दर्जा चहारम की मुलाजिम नहीं है वहाँ पर, बल्कि वो वहाँ पर एक अटेंडेंट है। और हाँ, ये है कि उनका थोड़ा जूनियर उसमें वो है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस वजह से, क्योंकि ज़हीर के भाई भी वहाँ रहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, उनकी वालदा भी, तो उनको वहाँ रिहाइश मिली हुई है सरकारी तौर पर। और ज़हीर जो है वो एफएससी प्री मेडिकल का स्टूडेंट चुका है पास, अब आगे वो मेडिकल में मजीद आगे जाएगा। और प्लस ये है कि साथ वो अपना मोबाइल फोन्स का बिजनेस भी करता है, मोबाइल सेल परचेज का काम भी करता है और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही वो रहता है। तो जो दुआ ने ये बात की कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में पहुंचकर फ़ोन किया, तो वो इसीलिए उसने वहां जाकर फ़ोन किया। और साथ में आपको मैं एक और चीज़ बता दूं जो आपने नहीं पूछी, कि दुआ अपने साथ अपनी एक सैमसंग की टैब लेकर आई थी जिसमें सिम नहीं थी। तो जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी आई, बकौल उसके जो मेरी बातचीत हुई है, तो उसमें उसने कहा कि फिर उसने वहाँ की जो लड़कियां स्टूडेंट्स थी उनसे बात करके ज़हीर को कॉल किया और उसके बाद फिर ज़हीर आया और उसने आके उसकी टैक्सी का किराया भी पे किया और फिर उसके बाद जो है वो उसके साथ टैक्सी मिली कौन सी और वहाँ पे टैक्सी है जो बातचीत हुई। कराची से लाहौर पहुंचाती है? पहले तो समझ में नहीं आ रही है, कहानी बड़ी अजीबो गरीब किस्म की टैक्सी है। खैर, झोल है कहानी में। और दूसरी बात ये कि आप घर छोड़ रहे हो अपना, एक शख्स की मोहब्बत में आप घर छोड़ रहे हो, आपके पास फोन नंबर नहीं है उसका, और आप एक टैबलेट लेके निकल आते हो। आपने निकलते वक्त किसी भी जगह पे, किसी भी पे फोन पे रुक के, किसी भी जगह पे रुक के आपने कॉल करके नहीं कहा कि ज़हीर मैं अपना घर छोड़ के आ रही हूं तुम्हारे पास, ऑल द वे फ्रॉम कराची टू लाहौर 1000 यानी कम से कम 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पूरा दिन लगता है अगर आप आते हवाई जहाज के बगैर अगर आप सफर करें तो। और वहां पे जाके वो मतलब इस एतमाद पे आ गई कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी जाऊंगी और जाके ज़हीर अगर मुझे मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर अल्लाह के जो है हवाले। ये कहानी में झोल नजर नहीं आ रहा आपको ज़ुनैरा साहब? जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी पहले दिन से जब से ज़हीर की फैमिली से बातचीत हो रही थी फ़ोन पे, जब तक मैं उनके साथ इन कांटेक्ट थी,
तो मैं जब भी उनसे पूछती थी वो सब लोग यही जवाब देते थे कि दुआ जो है वो अपने आप खुद ब खुद अकेली वहाँ से आई। लेकिन क्योंकि लोग जो हैं वो कहते थे कि उसकी उम्र 14 साल है, जबकि आपने देखा कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट में उसकी उम्र जो है वो 17 साल आई है, और दुआ ये बात बार बार करती रही थी कि वो 17 साल की है। मेरे जहन में दो इबहाम थे जब तक कि मैं दुआ ज़हरा से खुद नहीं मिल ली। मुझे पता था हो सकता है कि ज़ाहिरी तौर पर दुआ इस तरह का बयान दे रही हो कि मैं खुद ही अकेली आई हूँ, लेकिन मेरे भी जहन में था कि हो सकता है कि इसको कोई लेकर आया हो, क्योंकि एक अकेली लड़की वहाँ से नहीं आ सकती। और दूसरे नंबर पे ये था कि मुझे लगता था कि हो सकता है कि वाकई ये 14 साल की हो। लेकिन अब जब मैं उसके साथ मिली हूँ तो वो बहुत क्लियर लड़की है। वो एक ऐसी लड़की है कि आप ये समझ लें कि एक चट्टान सामने खड़ी है और आप उससे अपनी बात मनवा नहीं सकते। उसने वही करनी है जिस पे वो अटल है और जो हकीकत है। मैंने उससे कोई 10,000 दफ़ा ये सवाल पूछा, ऑफ द रिकॉर्ड पूछा। मैंने उससे कहा कि मैं आपकी बहनों की तरह, आप सिर्फ मुझे बता दो कि आप अकेली आई थी। उसने कहा हाँ मैं अकेली आई थी और इसमें कोई बंदा शामिल नहीं था। और जहां तक इसी सवाल का आपने दूसरा हिस्सा पूछा है कि क्या मैं इन चीज़ों को समझती हूँ कि ये जस्टिफाइड है, क्या मैं इनको सही समझती हूँ, तो देखें मैंने अपने इंटरव्यू में भी ये बात की है। मेरा पहले दिन से एक नैरेटिव था। मैंने कभी घर से भागकर शादी करने को सपोर्ट नहीं किया। मैंने कभी ये नहीं कहा कि दुआ ने अपने घर से फरार होकर अच्छा किया। मैंने कभी ये नहीं कहा कि ज़हीन की फैमिली ने ठीक किया। मैंने हमेशा से एक मौक़िफ़ अपनाया कि जो उनके वालिदैन की तरफ से और कुछ झूठे प्रोपेगेंडा यूट्यूबर्स की तरफ से एक मौक़िफ़ आ रहा था कि ये एक गैंग है। मैं पहले दिन से कह रही थी कि ये गैंग ठीक नहीं है है, जना ये साहब, भी बहुत बहुत एक शुक्रिया, शरीफ आपने फैमिली है वक्त निकाला प्रोग्राम नाज़रीन। एक वक्फा यहाँ पर